Tingin ka doon. Stand up mirrors, diri sa imong right. Go to your right. Asa imong right na kita? Asa imong right? Right hand mo. Dali, diri. Kaya so, dapat diri ka mag-kinis. Stand up. Diri ka mag-tindog. O, follow, red team, kay mirrors. Then, diri ka. O, anak. Very good. Nathan. Alin dyan, follow sa ilaha, follow. Okay. Quiet na. Are you ready to pray, children? Yes, teacher. Yan sa ganit ko? Okay, balik. Are you ready to pray, children? Yes, teacher. What are we going to do if we will pray? Good afternoon, children. Good afternoon, teacher B. Good afternoon, teacher Ensa. Good afternoon, teacher MM. Good afternoon, classmates. Good afternoon. Very good. Hindi mo ako sa inyong pwesto, pero maatubang dito. Di alam mo sa inyong tindugan, pero maatubang dito. Sabot? Dito lang, Munir, Ingkot, dito lang sa inyong gitindugan, pero maatubang dinhi. Ano nilingkod na lang? Stand up lang, stand up. Stand up. Okay, harap dito, harap. Dito lang ang inyong gitindugan. Yan ang ato dinhi. Okay, listen. What day is today? Okay, sure. Kasi repeat lang eh. Repeat after me today. Again, today. Repeat ka, teacher, today. Today. Today yun, today. April 7,
Ano naman siya?
Jim ug siyang friend na isa. Panginon ako ha. Okay. Wait lang, madali. Okay, pila na sila? Okay, pila ka buok gani ang marbles tanan? 8 ka buok ang marbles tanan. Tapos, i-minus sa pila ka buok marbles si Jim? 4. Sa iyang friend, pila? 4 food. Okay, oh, listen. Ay, sorry, wala sirado. Wala sirado akong 4. Ano mo ka sirado 4? Okay, 8 minus 4. Pagawas na ko. Wala pa. 8 minus 4. Pila? 8 minus 4. Okay, very good. 4. 4 na lang bilhin. Ang 8, 1 o 4, 4 bilhin. Ang 4 minus 4, pila? 0. Mauna ni siya 0. Sige daw, Gian, stand up daw. Paunsa po ang division anyo. Paunsa po ang division kaning anyo.
flip off.